SSU Special Security Unit Camp Evangelista diri gasugod ang kasakit apan nagbunga sa dakong kalipay. Sa Camp Evangelista deteyo pagyud pagabot na mo murag proud kaayo good. Pero sa reception pa lang hilak nagsugod. DDI lalim ang army dase nakakapagod. Si Colonel Ray Ardo stricto kaayo murag tan-aw pa lang niya kulba na kaayo. Si Captain Perfecto klaro mo mando walay mang tinapulan hala ka mang sayuta bro. Lieutenant Ambrosio kusog mo singgit taro nga inyong lihok bisan naglisod mig higpit. Sergeant Putian di gyud papilde luwar pa hala murag ilubong nami diri kamang diri kamang dito SSU murag gihimogulod gyud ninyo ang abogog lapok libre tanan kadag ko sa singot murag giulan kung naay usa nga magpabadlong damay tanan punishment tayo. Salamat nimo bay sa instruction wa kamo subay so kita tanan karon pasingod walay magmahay. Si Sergeant Libot ug tumbok sigig tan-aw umuhunong ka hala apo siya punan pa Merciales o Gardiza di gyud kalimot ba sa obstacle course dapat aptik kay basin mahulog ka. Pait kaayo among naagian tualya ipakaon na gyud sa tabian sapatos buslot ang kay ang tiil ni sakit naman murag giprito sa adlaw crispy nakaayo tanan. Pero kung naay di na makakaya tabangan dayo ng backpack bitbiton ta SSU di Libya basta-basta magtinabangay hangtod sa makaya. Kamang diri, kamang dito kapoy kaayo pero labihan ka bibo bisan giuhaw gigutom giinitan magkatawa gihapon bisan gipanisan tanan. Human sa tulo kasi manabalhin na puta maasin jungle base diri ang training mas lisod pa. Scout ranger camp grabe ka wild ni sila murag survival show sa mga trainer ka walay konsyensya. Maasin jungle base diri nga trainer di basta-basta walay kaloy kay gusto nila mag-improve ta. Ang lapo ayaw simuta kay perting baho mga boloy-looy kaayo ang itsura di na maila. Kahoy na jud kaayo pero watay mahimo training man ni wala tay choice kundi mo go mo katawa na lang taan ni mga amigo kay kung seryosohon basi na tong ilong masunggo. Kamang diri, kamang dito SSU na himong ligon gyud kaayo bisan nun sa kapaita mong naagian nakahumang gihapon kalipay di matukngan nakdinabangay hangtod sa katapusan maong graduation puro kalipay ang gibati tanan gikan sa lapok hangtod sa kadungganan ug si Mr. Seba na himong manager na tong buotan. SSU Special Security Unit happy kayo ko sa kalampusan ninyo.